Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo praviti ovu predivnu rajsku voćnu tortu. Ova je torta koja se brzo sprema jer se fil ne kuha, samo treba da ispečete koru. Pripremite 6 jaja i odvojite bjelanjke od žumanjaka. Počnite mutiti bjelanjke i kada su umućeni samo malo, počnite dodavati 180 g šećera u prahu, kašiku po kašiku. Bjelanjke sa šećerom umutite dobro dok ne dobijete potpuno finu i čvrstu masu. Dok se bjelanci mute u međuvremenu, posebno iz stjelici pomiješajte 80 g gustine ili kukuruznog skroba, 120 g glatkog brašna i 1 prašak za pecivo ili 16 g. Ako imate vremena, napravite obruč za kalup za torte kao u videu. Ovo vam od srca savjetujem jer će vam onda kora biti perfektno ravna i ravnomjerno pečena. Uzmite aluminijsku foliju i otkinite onoliko koliko je dovoljno da obloži kalup sa vanjske strane i još da imate samo malo da spojite obruč, to jest da ga učvrstite. Uzmite istu dužinu kuhinskog papira i pokvasite ga. Predvostručite kuhinski papir preko aluminijske folije i poklopite ga aluminijskom folijom kao na videu da dobijete kao jedan obruč. Pripremite kalup za torte prečnika 26 cm i namažite ga samo po dnu maslacem, nemojte mazati okolo. Kalup pospite brašnom i istresite višak brašna iz kalupa. Obrišite ivice kalupa jer na njima ne smije biti brašna, a zašto tu ću vam objasniti kasnije u videu. Ovako bi bjelanjci trebali izgledati kada su umućeni. Uzmite 6 žumanjaka, stavite ih u bjelanjke i samo lagano promiješajte. Pripremite 1 limun. Limun kome koristite koricu mora biti organski i netretiran. Dodajte i sok jednog limuna i ovo lagano promiješajte. Ovdje imam brašno, gustin i prašak za pecivo koji sam ranije pripremila. I tu ću dodati otprilike 2 kašike i lagano promiješati. Ovdje imam 50 ml ulja, tu ću dodati isto samo malo. Ja koristim maslinovo ulje, ali vi možete koristiti bilo koje ulje koje vi želite. I sada je potrebno da ulje i brašno dodajete naizmjenično, tako da vam ova masa ni u jednom trenutku ne bude previše gusta ili previše meka. I ovdje sam zaboravila dodati samo mrvicu soli. I ovo nastavite miješati, no nemojte ovo raditi mikserom, miješajte veoma lagano i dok ne vidite da nemate više grudvica brašna u ovoj masi. Pogledajte ovu divotu. Prebacite masu u kalup za kore za tortu. Malo ovako protresite, samo da bi vam kora bila ravna. I ja ću sada staviti ovaj obruč za kore. Stavite ovako prvo. Sastavite ovdje malo na početku, tako, ovako učvrstite i sada stavite prvo ovaj dio. Ovo trebate staviti da vam folija ne bi pala preko kore, jedno mi se dogodilo i onda vam to uhvati onako malo kore i ne bude vam kora ravna. Ovo sada pecite na 170 stepeni oko 40 minuta zavisno od jačine pećnice. Ja ću praviti ovu tortu sa marelicama iz konzerve, a vi možete koristiti bilo koje drugo voće po vašem izboru. Čim stavite koru, iscijedite marelice. Stavite ih ovako u jedno cjedilo da bi se sav ovaj sirup iscijedio, jer ne smijete staviti previše sirupa u fil, onda će vam fil biti previše mek. I dragi moji, pogledajte kako biskvit izgleda kada je pečen. Pogledajte kako je on ravan. I ovaj trik sa pojasom za kore za tortu zaista funkcioniše. Pogledajte kako je kora lijepo ravna, ali ono što je najvažnije je da je kora ravnomjerno pečena. Ako imate teflonski kalup, onda nemojte ovo skidati nožem, već uzmite nekakvu špatulu i ovako lagano odvojite od kalupa. Ako koristite nož, naravno da vrlo vjerovatno ćete oštetiti kalup. Kalup ne mažemo okolo da nam se ovaj gornji dio ne bi ovako napravio, uvukao kao unutra. Jer ako namažete ovdje okolo, onda će zbog brašna i maslaca ili ulja, jednostavno će se ova kora odvojiti ovamo gore i napravit će vam ovako kao malu kupolu. Pogledajte ovu divotu. Vidite kako je kora žuta okolo,
Isto kao i odozgo, isto kao i odozdo. Ja ću sada prebaciti ovu koru na žicu. Samo ovako. Hvala. Fil za ovu tortu je nešto najlakše što možete napraviti. Ovdje imam 600 g krem sira, to je običan krem sir za mazanje na hljeb. Potpuno je neutralan i to je čisti sir. Ako imate priliku, kupite čisti sir, ako ne, možete kupiti one malo modifikovane verzije sira. Ovdje dodajem 220 g šećera u prahu i sok 2 manja limuna. Možete dodati sok jednog većeg ili 2 manja limuna. Ovo samo lagano promiješajte da dobijete potpuno ujednačenu masu i da se u ovom siru ne vide grudvice šećera u prahu. Dok ovo miješam, ja ću sa strane izmutiti 400 ml vrhnja za šlag. Ovdje sada dodajte šlag i samo lagano promiješajte tako da ne izlupate ovu masu previše, tako da ostane još vazduha u šlagu. Kada su se marelice iscijedile, isjecite ih na sitne kockice. Ako želite da dekorišete tortu kao ja, isjecite nekoliko komadića marelica u obliku kruga ili jednostavno možete je ukrasiti i kockicama. Sada ovaj fil podijelite na pola. Pola fila nam je potrebno za dekoraciju, to je za mazanje torte okolo i odozgo. Naravno, ako ćete praviti neku dekoraciju, morate računati da vam je za to potrebno fila. Ovo ću poklopiti i ostaviti u frižider do sutra, a u ostatak fila ću staviti ove divne marelice. Pogledajte sada ovu divotu. Jao, kako ovo divno. A znate kako lijepo miriše. Mnogo vas me je pitalo kako siječem kore za tortu. Kore za tortu siječem tako što prvo označim gdje ih želim sjeći i onda ih siječem laganim pokretima noža. Ali nikada mi kore ne budu perfektno isječene. Ali ipak svaka mi torta bude baš fina i ravna. I krećemo sa filovanjem torte. Stavite prvu koru. Fil podijelite na 2 dijela. Stavite prvi dio fila preko kore. Ovo lijepo poravnajte. Stavite drugu koru, nanesite drugi dio fila i poravnajte. Stavite i treću koru. Dragi moji, pogledajte ovu divotu. Ne mogu vam pisati kako sam zadovoljna. Ova torta sad mora ići u frižider do sutra. U stvari možete ostaviti nekoliko sati u frižideru, ali meni je najlakše da ostavim do sutra i ujutro je počnem onako fino dekoricati, a i probati. Ako želite, a ja vam savjetujem, možete skinuti mrvice oko torte prije krajnjeg filovanja. Ja sam pripremila jednu kesicu za tortu i tu ću staviti on nije nastavak, on je zapravo nešto na što se stavljaju nastavci, jer želim samo da imam ovako jedan veliki krug. To stavljam u vrećicu i ovdje ću osjeći i ovako navući. Stavljam vrećicu u jednu čašu i ovako je malo savijam. Kad pravite dekoraciju morate računati koliko vam masti treba gore za ukrašavanje, ako želite praviti neke ružice ili nešto tako slično. U ovom videu ja vam želim pokazati svoju običnu dekoraciju jer ja zaista mislim da ne trebamo komplikovati torte, da torta treba da bude torta, a ne stalak za dekoraciju. To je moje mišljenje i to je nešto što ja njegujem na ovom kanalu, takav nekakav pristup hrani. Hrana treba da bude uredna, treba da izgleda lijepo, ali ne treba da zbog izgleda žrtvujemo ukus hrane i onu suštinu za šta je to. Ja ću staviti ovdje pa ću vidjeti koliko mi treba još mase za okolo za ukrašavanje. Ja ću ovako nanijeti malo sa strane. Znači, morate paziti kada dekorišete tortu, kada je ovako želite premazati, da vam se mrvice sa torte ne odvajaju. I idemo ovako, polako, nanosimo jedan sloj, ovako samo nastavite i pokušajte da vam se ove mrvice ne odvajaju sa torte, već da se lijepo ne vide.
Kada ste tortu koliko toliko poravnali i ako ne želite da je nešto previše dekorišete, možete napraviti samo ovako, kao malo krive šare, recimo. Ovako, ja tu radim na dosta svojih torti, u stvari to mi se sviđa, vidite, ovako samo. I to radite dok ne vidite da ste postigli ono što ste željeli. Gore poravnajte, ali ne morate se nešto previše truditi jer gore ćemo staviti drugu dekoraciju. Sada ćemo gore nanijeti ovako, kao puslice, hajmo reći. Napravite malo razmaka ili ne morate napraviti razmak, naravno. Tako. I sada ćemo dozgu staviti ove marelice koje sam isjekla. Sad sam uzela manju vrećicu i tu ću staviti ovu veću i napraviti ovako samo male puslice, hajmo ih tako nazvati. Pogledajte ovu ljepoticu. Ono što je divno kod ove dekoracije je da je ona jestiva. Znači ovo je i fil i ovaj fil možete koristiti za bilo koju tortu. Ne možete zamisliti koliko je ova torta meka. Vidite kako je ova donja kora, baš je onako fina. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Kada jedite ovi kore, ne znam šta je bolje, fil ili kore. Zbog toga mi se sviđa ova kombinacija, zbog toga vam toliko savjetujem da probate ovi kore. One su nešto predivno. Torta je unutra fina, stabilna, ali je zaista meka. Vi znate da su sve moje torte meke. Ako želite, pogledajte neke od mojih najfinijih torti. Te sve torte sam ja sama kreirala. Kreirala u smislu da sam smislila recept od početka do kraja. Tu su italijanska torta sa jagodama, manila torta, tiramisu torta. Te torte su onako nekako posebne, baš su onako lagane, fine ili recimo čokoladna torta ako volite više čokoladne kolače ili torta od mrkve. To je jedna posebna torta kojoj se ne daje previše pažnje, ali to je jedna zaista posebna torta. Dragi moji, nadam se da ćete probati ovu tortu i ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!